الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ناف میں تیل ڈالنے کے 5 کمال کے فائدوں کے بارے میں، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتانے والے ہیں کہ عربی لوگ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے۔ صدیوں سے عربی لوگ ناف میں تیل کیوں لگاتے آ رہے ہیں، ناف میں تیل ڈالنے سے ان کو کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کی جانکاری ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان کے بدن کے بالکل بیچو بیچ میں اس کی ناف ہوتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ناف سے انسان کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی ناف سے بچے کو کھانا پانی ملتا ہے، اور انسان کے جسم میں ناف ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی موت ہو جانے کے بعد بھی ناف کے اندر اس کی روح باقی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، انسانی جسم میں ناف کا سوراخ ایک حیران کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ رات کے وقت اپنی ناف کو کسی بھی قسم کے تیل سے اگر بھر دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ صبح ہونے تک آپ کی ناف سے وہ تیل پوری طرح سے غائب ہو جائے گا، یعنی پورا تیل ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ناف قدرتی طور پر اس سارے تیل کو پی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان کے جسم کے باقی حصوں تک اس تیل کو پہنچا دیتی ہے، جسم سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسانی جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں صرف اور صرف ناف کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان روز رات کو سونے سے پہلے چند قطرے تیل کے اگر وہ اپنی ناف میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ حکیم اور طبیب حضرات کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج صرف ناف میں تیل ڈالنے سے ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، اور عربی لوگ ہم بستری سے پہلے اپنی عورت کے ناف میں تیل کیوں ڈالتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عربی لوگ ہم بستری میں بہت زیادہ دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ میں وقت گزارتے ہیں، کیونکہ عربی لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے نفس میں بہت زیادہ طاقتور اور سختی ہوتی ہے، اور ان کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی لوگ اس معاملے میں پوری دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عربی لوگوں کے اس طاقت کا راز کیا ہے، وہ زیادہ دنوں تک اپنی جوانی کو کیسے برقرار رکھ پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ عربی لوگوں کو صرف اسی بات کا فائدہ ملتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اور شام کو اپنی ناف میں تیل ڈالتے ہیں، جس سے ان کی جسمانی طاقت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی عورتیں اس لیے اپنی ناک میں تیل ڈالتی ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، ان کے جسم سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور ان کا چہرہ بھی بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کے جسم کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، ناف میں تیل ڈالنے سے ان کی جوانی بھی زیادہ دنوں تک قائم رہتی ہے۔ اسی طرح عرب کی عورتیں بھی ہر روز شام کو اپنی ناف میں تیل ضرور ڈالتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ ہمیشہ صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل ڈالنے سے جس طرح سے عورتوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسا کہ ناف میں تیل ڈالنے سے عربی لوگوں کو کبھی بھی مردانہ کمزوری محسوس نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ جوان اور تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ہر روز ناف میں تیل ڈالنے کے 5 ایسے بڑے اور کمال کے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور آج سے ہی آپ اپنے ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں گے۔
नंबर 1, खुश्की का ख़त्म होना। प्यारे दोस्तों, हकीम और तबीब हजरात नाफ में तेल डालने के हवाले से कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी नाफ में रोज़ाना तेल डालता है तो जिस्मानी खुश्की से उसे निजात मिल जाती है, यानी कि उसके जिस्म से खुश्की पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपने बहुत से लोगों पर गौर भी किया होगा कि वो हर दम आपको रूखे रूखे से नजर आते हैं, उनके होंठ कटे फटे नजर आते हैं, उनके होंठ फटे फटे से नजर आते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों के चेहरे भी फटे फटे नजर आते हैं, यानी कि उनके चेहरों पर रौनक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरों पर दरारें पड़ जाती हैं। और यही नहीं, कुछ लोगों के तो हाथ और पैर भी हर दम फटे फटे नजर आते हैं। आप यूं समझ लें कि कुछ लोगों के बदन की चमड़ी खुश्क और सूखी सूखी सी हो जाती है। याद रखें, ये सब उनके जिस्म की खुश्की की वजह से होता है। अगर कोई इंसान रोजाना अपनी नाक में तेल डालता है तो उसके जिस्म में खुश्की नजर नहीं आती, उसके पूरे जिस्म में चिकनाहट सी नजर आती है। इसलिए अगर आप अपने जिस्म से रूखेपन को दूर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने चेहरे से खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो आप आज ही से अपनी नाक में तेल डालना शुरू कर दो। फिर आप देखें कि किस तरह आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाती है। नंबर 2, तनाव और टेंशन दूर होती है। प्यारे दोस्तों, तबीब हजरात कहते हैं कि रोजाना नाक में तेल डालने से इंसान को टेंशन और तनाव से भी निजात मिल जाती है, यानी कि उसकी डिप्रेशन की जो शिकायत होती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा किसी भी किस्म की बीमारियां नहीं होती हैं, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप इन बीमारियों के शिकार हैं, अगर आप इनके सूखेपन से ही अपने आप को दूर करना चाहते हैं तो आप आज से अपने नाक में रोजाना तेल डालना शुरू कर दें। फिर देखें कि आपकी जिंदगी से तनाव और डिप्रेशन किस तरह से दूर भागता है और आपकी जिंदगी किस तरह से खुशगवार हो जाती है। नंबर 3, चेहरे पर रौनक आ जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जो शख्स रोजाना अपने नाक में तेल डालता है तो ऐसे इंसान के चेहरे पर एक अजीब तरह की रौनक और चंस नजर आती है, यानी कि ऐसे इंसान के हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, यानी कि ऐसे इंसान के चेहरे से खुश्की पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ऐसे इंसान का चेहरा चिकनाहट वाला नजर आने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपने गौर भी किया होगा कि बहुत से लोग रंग के भी गोरे होते हैं लेकिन वो दिखने में खूबसूरत नजर नहीं आते। उनका चेहरा रूखा रूखा और सूखा सा नजर आता है, उनके चेहरे पर चिकनाहट बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। ऐसा उनके साथ में इसलिए होता है कि उनके जिस्म से चिकनाहट खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हर रोज अपनी नाक में तेल डालना शुरू कर दें, फिर देखें कि उनके चेहरे पर किस तरह से रौनक और बहार पैदा होती है। और ऐसा करना औरतों के लिए भी और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि औरतें अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करती रहती हैं लेकिन उन्हें कोई खास फायदा हासिल नहीं होता। ऐसे में अगर औरतें अपनी नाक में तेल डालना शुरू कर दें, उनके चेहरे में एक अजीब ही तरह का निखार पैदा हो जाएगा। नंबर 4, सुस्ती दूर होती है। प्यारे दोस्तों, नाक में तेल डालने से इंसान को चौथा फायदा यह होता है कि ऐसा करने से इंसान की थकावट दूर होती है और याददाश्त तेज होती है, यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। हमारे बहुत से भाई जो मजदूर होते हैं, जो दिन भर काम करते रहते हैं, वो शाम के वक्त में थक हार कर घर आते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रात को सोते वक्त हर रोज अपनी नाक में तेल डालना शुरू कर दें, क्योंकि इससे इंसान की थकावट और सुस्ती दूर होती है और दिमाग भी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। नंबर 5, कमजोरी दूर होती है। प्यारे दोस्तों, नाक में हर रोज तेल डालने से इंसान के जिस्म से कमजोरी दूर होती है। याद रखें, नाक से इंसान की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं। नाक में डाला जाने वाला तेल घुटनों के दर्द को, जोड़ों के दर्द को दूर करता है। इसके अलावा नाक में तेल डालना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए जो माएं अपने बच्चों की मालिश करती हैं वो हर रोज 2-3 बूंद अपने बच्चे की नाक में जरूर डाल दिया करें। इंशाल्लाह आपका बच्चा तरोताजा और तंदुरुस्त रहेगा। इसी तरह प्यारे दोस्तों, नाक में तेल डालने से चेहरे की खुश्की, सर की खुश्की, दिमाग का भारीपन, बालों का गिरना, बाल सफेद हो जाना, भूल जाने का मरज, आंखों में अंधेरापन का छा जाना, नजरों की कमजोरी,
पेट की आंतों की खुश्की, जिसमें थकावट का आना, सुस्ती और कमजोरी का एहसास, ये सब नाफ में खुश्की की वजह से होता है। अगर कोई इंसान रोजाना अपने नाफ में तेल डालता है तो वो यकीनन इन बीमारियों से महफूज रहता है। तो अब आप पूछेंगे कि उनके लिए कौन सा तेल डालना बेहतर है, तो हम आपको बता दें कि उसके लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो आप इसके लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि जैतून का तेल इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैतून के तेल का जिक्र कुरान पाक में भी आता है और हमारे प्यारे नबी ने भी जैतून के तेल के बहुत सारे फायदे हमें बताए हैं। इसलिए आप हो सके उसके लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें। चंद दिनों के बाद ही आप इसका फर्क महसूस करने लगोगे और इसके बाद धीरे धीरे आप एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लग जाओगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।